बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और मैंने आपको बताया था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, खासतौर पे ISI ने बुलवाया कुछ सहाफ़ियों को, कुछ को धमकाया, कुछ को समझाया, कुछ को लालच दिया, कुछ को कोई और बात समझाई, तो उन्हें अलग अलग टारगेट दिए गए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दर्जनों सहाफ़ी हैं जिनके साथ अलग अलग और बाज़ के साथ दो दो करके भी मुलाकातें की गई हैं। अब आपको इसका असर नजर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि मार्केट में नया चूरन लॉन्च होने वाला है। जो चूरन लॉन्च किया जाएगा, वो जो टारगेट दिए गए हैं चंद बड़े सहाफियों को, और इनमें चंद ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के मौजूदा निजाम को गलत करार देते रहे, कुछ ऐसे भी हैं जो इलेक्शन को जाली करार देते रहे, कुछ ऐसे भी हैं जो इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादतियों पर थोड़ी बहुत आवाज उठाते रहे। लेकिन अब वो सहाफी एक नया चूरन बेचेंगे। वो चूरन मेरे सामने आ गया, मैं आपको बता देता हूं। ये खबरें आपको आने वाले दिनों में मिलने वाली हैं। एक तो आपको आने वाले दिनों में बताया जाएगा जी पेट्रोल के नए जखायर के ऊपर काम हो रहा है और पाकिस्तान में पेट्रोल निकलने वाला है, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इन सहाफियों को यह कहा है कि तुम जाओ और जाकर मार्केट के अंदर उम्मीद फैलाओ, लोगों को यह कहो कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक होने वाला है, हालात बिल्कुल बुरे नहीं है, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसी कोशिश आसिम मुनीर साहब के आने के बाद से लेकर अब चौथी मर्तबा की जा रही है। एक मर्तबा कोशिश की गई इंतखाबात से पहले कि जैसे ही इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान बदलने वाला है। फिर एक दफा कोशिश की गई जब नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाकर रीलॉन्च किया गया, वो कोशिश भी नाकाम हुई। फिर SIFC जब बनाया गया उस वक्त एक कोशिश की गई, जमीन आसमान के कलाबे में लाए गए। और फिर इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई तो उसके बाद फिर से एक कोशिश की गई, और अभी हाल ही में एक कोशिश की गई डोनाल्ड ट्रंप ने जब तारीफ की आसिम मुनीर की। तो ये लगभग 4 मरतबा पहले कोशिश हो चुकी है और 5वीं मरतबा दोबारा से आपको बड़े पैमाने पर मार्केट में चूरन बेचने की कोशिश की जाएगी। नंबर 1 जनाब, जो चीजें उनको दी गई हैं सहाफियों को, एक तो पेट्रोल के नए जखायर, ये अभी थोड़े दिनों में आप खबरें सुनेंगे। मादनियात जनाब पाकिस्तान में बहुत मिल रही हैं, गेम चेंजर बनने वाली हैं। ये भी आपको बताया जाएगा कि जनाब रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान में मिल गए हैं। हालांकि उनकी हकीकत क्या है, रेयर अर्थ मिनरल क्या होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, कहां काम आते हैं, पाकिस्तान कहां खड़ा है, पूरा एक वीलॉग बना के आपको बता देता हूं। दुनिया में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है। ये मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पे 6-7 दिन काम किया है। ये चीजें एक आधे वीलॉग में आपके सामने मैं रखूंगा। बैरूनी सरमायाकारी बहुत बड़े पैमाने पर आने जा रही है। ये भी सहाफियों को दावा किया गया कि आप ये वाला मंजन भी बेचें जाकर। गैस के जखायर मिल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। पाकिस्तान यहां से जाएगा चाइना, पाकिस्तान रशिया जाएगा, सेंट्रल एशिया में जाएगा, अफगानिस्तान के रास्ते खुल जाएंगे, ईरान के रास्ते खुल जाएंगे, पाकिस्तान तुर्की और यूरोप तक पहुंच जाएगा और ट्रेनें चल जाएंगी। ये सारी चीजें आपको आने वाले दिन में पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बताई जाएंगी, और ये पाकिस्तान के ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बताई जाएंगी बल्कि सोशल मीडिया पे भी बताई जाएंगी। कुछ दिफाई मुआहदों का बड़ा ढोल पीटा जाएगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि जनाब पाकिस्तान अपने तैयारे और हथियार बेचने जा रहा है। ये कुछ अर्सा पहले भी चूरन बेचा गया, दोबारा इसको रीलॉन्च किया जाएगा। आलमी सतह पे कुछ इदारों से राब्ता किया गया है, कुछ रिपोर्टें भी छपवाई जाएंगी, और ये जून के महीने में और जुलाई के महीने में बहुत शिद्दत से किया जाएगा, ताकि अवाम को यह बताया जाए कि पाकिस्तान तो बहुत ठीक सिमत में जा रहा है, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। हकायक क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि हकायक साथ साथ आपके सामने रहे। ये बड़ी वारदात है, ये अंदर की खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं, और मैंने आपको इससे पहले बताया था, किसी ने भी उसकी तरदीद नहीं की, बल्कि बहुत सारे और सहाफियों ने बाद में तस्दीक कर दी कि बाकायदा पाकिस्तान के जर्नैलों ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ISI के दफ्तर में बुलाकर पाकिस्तानी सहाफियों को धमकाया और उनको वार्निंग दी है, और कुछ को जो है वो लालच वालच दिया, कुछ को ये कहा कि आप हमारे साथ चलें मामला ठीक हो जाएंगे, कुछ को ये बताया नहीं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरीके से हैंडल किया गया है। अब जरा आप देखें कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है, जो बताया जा रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया, और जो आपको चूरन बेचा जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। हर दफा कौम को जब भी चूरन बेचा जाता है ना, तो पाकिस्तानी कौम को कुछ नहीं मिलता। जो मिलता है पाकिस्तान के जर्नैलों को मिल जाता है, या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए माफियाज को मिल जाता है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा बनाकर रखते हैं और उनके साथ मिलकर कार्रवाइयां डालते हैं। देखिए, इस वक्त एक नया डाटा मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इसको शेयर किया, बाकी लोग भी शेयर कर रहे हैं। इस डाटा के मुताबिक अगर पाकिस्तान में आप गुर्बत की शरह को 8,500 रुपए कमाने वाले शख्स के ऊपर फिक्स कर दें कि जो आदमी 8,500 रुपया महाना कमाता है, मुझे बताएं कि एक घर वालों का गुजारा 8,500 में हो सकता है? आज तो 30,000 में गुजारा नहीं हो रहा।
تو 8,500 रुपए से कम आमदन वाले जो पाकिस्तान में हैं वो 30% हैं। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि गुर्बत कहां पहुंच गई है। अगर इसको आप 10,000 पे ले जाएं तो ये 35% हो जाएंगे, अगर आप इसको 15,000 पे ले जाएं तो ये उससे ज्यादा हो जाएंगे, और अगर आप इसको 30,000 पे ले जाएं तो इनकी तादाद तो 60% तक पहुंच जाएगी। तो पाकिस्तानियों का तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये है हकीकत जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ताजिरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो ये कहते हैं कि बाजारों में जो खरीदो फरोख्त है वो 70% तक कम हो चुकी है। यही तो वजह है कि हुकूमत टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रही। कोई चीज बिकेगी तो उसके ऊपर टैक्स हुकूमत के पास जाएगा ना। जितना पैसा सर्कुलेट करेगा, चीजें बिकेंगी, खरीदी जाएंगी, उतनी दफा हुकूमत के पास टैक्स जाएगा। जब चीजें बिक नहीं रही, कारोबार ही नहीं हो रहा, लोग खरीदो फरोख्त कर ही नहीं रहे, उनकी कमर टूट गई है, तो फिर हुकूमत के पास पैसा कैसे जाएगा? तो फिर हुकूमत ने पैसा ऐंठने के लिए जो तरीकाकार बनाया, वो कभी पेट्रोलियम के ऊपर लेवी लगाते हैं, आगे बताता हूं मैं आपको। बहरहाल पहले आप जो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के जो सदर हैं अजमल बलोच, उन्होंने इस्लामाबाद में आकर ताजर तंजीमों के रहनुमाओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तंग आकर, और उन्होंने कहा कि 70% कमी आ चुकी है बाजारों में खरीदो फरोख्त में। 70%। 12 करोड़ शहरी कुव्वते खरीद से महरूम हो चुके हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये IMF कह रहा है। हमने 70 साल तारीख में कभी इतनी मुश्किलात नहीं देखी जितनी मुश्किलात हम अब देख रहे हैं। ये ताजरों ने असल कहानी आपको सुनाई, लेकिन जो सहाफी मिलकर आए हैं वो आपको कोई और वारदात डालेंगे। आपको पहले से पता हो कि आपको कौन सा चूरन बेचा जाएगा। मैं बात कर रहा था लेवी के ऊपर, तो जनाब लेवी की मद में अवाम की जेबों से 4,000 अरब रुपए से जायद की वसूलियां की जा चुकी हैं। यानी 2022-23 में जब यह हुकूमत बनी तो इन्होंने 580 अरब रुपए वसूल किए थे। फिर जनाब 23-24 के अंदर इन्होंने 1,019 अरब रुपए वसूल किए। फिर 24-25 में 1,220 अरब रुपए वसूल किए, और 25-26 के पहले 9 महीनों में इन्होंने 1,205 अरब रुपए वसूल कर लिए। आप अंदाजा करें कि लेवी की मिकदार और अवाम की जेबों पर डलने वाला जो डाका है उसकी मिकदार में इजाफा ही होता चला जा रहा है। यह भी नाज़रीन खबर। और एक और खबर आपको देता हूं कि अगर इतने ही अच्छे मुआशी हालात हैं तो पाकिस्तान से सरमाया बाहर क्यों जा रहा है? मोहसिन नकवी ने अपने मुंह से कहा कि 100 अरब डॉलर गुज़िश्ता चंद साल में पाकिस्तान से बाहर चले गए। इन्हीं के दौर में, आसिम मुनीर साहब के दौर में, पाकिस्तान से बाहर 100 अरब डॉलर पाकिस्तानी लेकर चले गए। और ये वो पैसा है जो इलीगल तरीके से गया। जो लीगल तरीके से गया वो अलग है। एयरपोर्टों के ऊपर पाबंदियां लगी हुई है कि पाकिस्तान छोड़कर कोई आदमी बाहर ना जाए। इसके बावजूद बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार की तलाश में इस साल के पहले 4 महीनों में 2.5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। अब ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मजदूरी करने चले गए। इनमें 1,078 डॉक्टर हैं, इसमें 2,000 इंजीनियर हैं, 419 नर्सेज हैं, 1,650 अकाउंटेंट्स हैं, 9,500 कुक्स हैं, 1,235 इलेक्ट्रीशियंस हैं, 818 मैकेनिक्स हैं, 550 कंप्यूटर माहिरीन हैं, और 1.5 लाख मजदूर इसमें शामिल हैं। ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। एक तरफ आपको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सहाफियों पर दबाव डालकर एक अलग पाकिस्तान की पिक्चर दिखाएगी, और दूसरी तरफ जो रियल पिक्चर है वो आपको पाकिस्तान के अंदर से जनरेट होने वाले आदादो शुमार दिखाएंगे। एक और कार्रवाई पाकिस्तान में डाली जा रही है। वो कार्रवाई अंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट कर दी। हालांकि अंसार अब्बासी साहब नॉर्मली ऐसी चीजें रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं रियाजुल हक साहब की वॉल से ये खबर आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आइंदा से जो वफाकी ऑडिट रिपोर्ट है, यानी अब ये चीजें कैसे छुपाएंगे? एक तरफ तो सहाफियों को तैयार कर दिया कि आपने अच्छा अच्छा दिखाना है, अच्छा ना भी हो तो जो हम आपको कहें आपने अच्छा अच्छा करके दिखाना है कि जनाब हमारे तो खजाने निकल आए, हमारी तो लॉटरी लग गई, पाकिस्तान तो बूस्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान तो उड़ान उड़ने जा रहा है। जो आसिम मुनीर का अल्फाज है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यहां से ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, तो ऊंची उड़ान के बाद हमें बुरी पे बुरी खबर, बुरी पे बुरी खबर मिल रही है। तो ऐसा लगता है कि ये लोग जमीनी हकायक से आगाह नहीं है। तो जमीनी हकायक क्या है? हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि जो वफाकी ऑडिट रिपोर्टें बनती हैं, इसके लिए बाकायदा इदारे मौजूद हैं जो काम करते हैं। वफाकी ऑडिट रिपोर्ट में से बदउनवानी, बद इंतजामी और फजूल अखराजात और माली खिलाफ वर्जियों के जो मजमूई आदादो शुमार है वो अब शामिल नहीं किए जाएंगे।
وہ کہتے ہیں جناب ہم نے اب اعداد و شمار ہی نہیں ڈالنے، جو چیزیں غلط ہو جائیں ان کو بتانا ہی نہیں ہے قوم کو، اور ان کے مجموعی اعداد و شمار ہم اس لیے نہیں بتائیں گے کہ ان کو اکٹھا کر کے یہ بتایا جاتا ہے جناب یہ دیکھیں قوم کا پیسہ ضائع ہو گیا۔ تو اب اس قسم کی وارداتیں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ ابھی میں نے آپ کو صرف 4 ایگزامپلز دی ہیں، اور یہ چاروں کا ڈیٹا آج ہی آیا ہے۔ مہنگائی کا ڈیٹا اس کے علاوہ، اور ان کی عیاشیوں کا ڈیٹا اس کے علاوہ، کہ جتنا پیسہ یہ اپنی ذات کے اوپر اور اپنے پھرنے ٹرنے کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ تو صرف یہ ٹارگٹ نہیں دیا گیا صحافیوں کو۔ آپ حیران ہو جائیں گے، کچھ صحافی جو جمہوریت کے لیے آواز اٹھاتے تھے، آزادی اظہار رائے کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے، لیکن ان کے اوپر بڑا شدید دباؤ ہے، ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ان سے کوئی غصہ نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان پہ دباؤ ڈال رہی ہے۔ اب یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان ہی ترقی کا دشمن ہے جناب، اور وہ جمہوریت کے خلاف ہے اور غیر جمہوری اور غیر سیاسی آدمی ہے۔ یہ بھی آپ آنے والے دنوں میں سنیں گے کہ عمران خان بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عمران خان مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عمران خان غیر جمہوری آدمی ہے، عمران خان سب کو جیلوں میں ڈالنا چاہتا ہے، عمران خان نے سب کو دھمکیاں دی ہیں۔ بھائی جلسوں کے اندر سارے پولیٹیکل لیڈر ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، نہیں تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے، تو کیا اس نے سڑکوں پہ گھسیٹ دیا؟ بتائیں نا۔ فضل الرحمان نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا، تو کیا وہ منہ پہ آ کے کہہ سکتا ہے؟ تو عمران خان صاحب نے گو کہ بہت ساری ایسے باتیں کی جن سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تمام پولیٹیکل لیڈر یہ باتیں عوام کے سامنے جلسوں میں کرتے ہیں، اور الیکشن کے دنوں میں زیادہ کرتے ہیں، تحریک کے دنوں میں زیادہ کرتے ہیں، لیکن صرف عمران خان کو پن پوائنٹ کیا جائے گا کہ جناب یہ آدمی قصوروار ہے۔ حالانکہ میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان الیکشن جیتا ہوا ہے، اور اس کا مینڈیٹ عاصم منیر صاحب نے چھین کر باقی پولیٹیکل پارٹیز کو دے دیا ہے۔ نمبر 2، کئی بار مذاکرات میں عمران خان دھوکہ کھا چکا ہے۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اس کے بعد بھی انہوں نے مذاکرات کیے، ان مذاکرات میں دھوکہ دیا گیا۔ پھر عمران خان صاحب نے دوبارہ مذاکرات کیے، پھر دھوکہ دیا گیا۔ پھر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، انہوں نے پھر مذاکرات کیے، پھر دھوکہ دیا گیا۔ پھر جب عمران خان صاحب الیکشن جیت گئے، ان کا مینڈیٹ چھین لیا گیا، دوبارہ انہوں نے مذاکرات کیے، حتیٰ کہ 26 نومبر کے قتل عام کے بعد بھی عمران خان صاحب نے مذاکرات کیے، لیکن بار بار دھوکہ دیا گیا۔ حکومت نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب ہم تو عمران خان صاحب کی ملاقات بھی آپ کی نہیں کروا سکتے، وہ اس لیے کہ یہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے۔ تو اس کو سمجھیے کہ عمران خان بار بار مذاکرات کے لیے کہتا ہے، اور آج کی تاریخ میں بھی عمران خان نے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہوا ہے۔ تو یہ جو آپ کو چورن بیچے گا کہ عمران خان مذاکرات کے خلاف ہے، یہ چورن آپ نے نہیں خریدنا۔ وہ سیاستدان ہے، مذاکرات ہی کرے گا، اور اس نے کہا ہے کہ مذاکرات کرو۔ پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف اور ہائیبرڈ نظام کے خلاف اس وقت عمران خان ہے۔ موجودہ حکومت تو کہتی ہے کہ وہ ہائیبرڈ نظام کی حامی ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے، لیکن اس وقت ماضی میں عمران خان کیا تھے، ماضی میں تو ساروں کا پتہ ہے سب کو، ہماری اپنی سوچ کچھ اور تھی۔ لیکن آج اگر کوئی آدمی اس بات پہ کھڑا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر نکالا جائے تو وہ عمران خان ہے، اور وہ ہائیبرڈ نظام کا حامی نہیں ہے۔ وہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ میں بدلہ لینے پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ بھی عمران خان نے کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی اپنی بہنوں کے ذریعے سے، اپنی پارٹی کے ذریعے سے کئی مرتبہ جیل میں سے پیغام بھجوایا ہے۔ ناظرین، اس وقت وہی عمران خان جعلی مقدمات کا سامنا کر رہا ہے، قید تنہائی کا سامنا کر رہا ہے، مگر پھر بھی عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ مذاکرات کرو۔ تو یہ چورن آپ نے نہیں لینا، کوئی بھی آپ کو بیچے تو۔ اب 18 سال کے ووٹر کے پیچھے پڑ گئے۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ پہلے سن رہا تھا، اب میں سٹیٹمنٹ سن رہا تھا قمرزمان قاہرہ صاحب کا کہ جس بچے کو گھر کے مشورے میں آپ شامل نہیں کرتے۔ قاہرہ صاحب، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہم تو بچوں کو کانفیڈنس دیتے ہیں، ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں۔ جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا ہے 15-16 سال کا، اس کو ساتھ بٹھاتے ہیں، مشاورت کے عمل کے اندر اس کو شامل کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے چیزوں کو اور وہ بہتر فیصلے کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور بچے بہت سمجھدار ہیں، صرف ان کے مزاج کے اندر تیزی ہوتی ہے، نوجوان جب وہ ہوتے ہیں تو صرف مزاج کے اندر تیزی ہوتی ہے اور تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ قاہرہ صاحب اپنے بچوں کی طرف دیکھیں آپ، فوج کے اندر جو بچہ بھرتی ہوتا ہے وہ اسی عمر میں بھرتی ہوتا ہے۔ یعنی بلاول جب پارٹی کا چیئرمین اس کو بنایا گیا تو وہ 19 سال کا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ 18-19 سال کے بچے کو سمجھ نہیں ہوتی، تو پھر بلاول کی چیئرمینی میں آپ سب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ آپ سارے کیوں اس کے ساتھ رہے؟ یہ تو بادشاہت والا نظام ہو گیا نا پھر۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو 18 سال سے 24 سال تک کے نوجوان ہیں، اگر ان کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ ڈالا جائے تو میری بات تم سارے کان کھول کے سن لو، تم لوگ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو۔ تمہارے لیے میں نہیں لڑوں گا، کوئی نہیں لڑے گا۔
کیونکہ ہمارے ووٹ کے حق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا. یہ تمہارا ووٹ کا حق ہے, تمہارے ووٹ کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. خود اٹھ کر لڑو. اگر تم اپنا حق خود نہیں لے سکتے نا تو تمہارا حق کوئی نہیں لے کر دے گا. 18 سال سے 24 سال تک کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی خود تنظیم بنائیں, خود اکٹھے ہوں, خود طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں, چاہے وہ اسکولوں میں ہیں, چاہے وہ کالجز میں ہیں, چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہیں, چاہے وہ کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں, چاہے وہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, جہاں پہ بھی یہ نوجوان موجود ہیں یہ اکٹھے ہوں اور اپنے حق کے لیے خود لڑیں. 18 سال سے 24 سال تک کے بچوں کا اگر ووٹ کا حق چھینا جائے تو خود کھڑے ہو جاؤ, ان کو گریبان سے پکڑو, 2 جھٹکے دو, یہ تمہارا حق تمہیں واپس دیں گے. تمہارے لیے ہم نہیں لڑیں گے کیونکہ ہمارا حق نہیں چھینا جا رہا, تمہارا حق چھینا جا رہا ہے. سب سے پہلے تمہیں لڑنا پڑے گا. جب تم لڑو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ تمہاری لڑائی ہے, تم سے تمہارا حق چھینا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہاری لڑائی لڑیں اور تم بیٹھ کر تماشا دیکھو. نہیں, آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑے گی. میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح ہو آپ سارے لوگ, اگر آپ سے آپ کا یہ حق چھینا جائے تو ڈٹ کر کھڑے ہو جانا. ان کی اوقات نہیں ہے کہ تم سے 2 دن بھی لڑ سکیں. ڈٹ کر کھڑے ہو جانا, میری بات یاد رکھنا. اور جمہوری انداز میں کھڑے ہونے کی میں بات کر رہا ہوں. پکڑو ان کو گریبان سے, جا کر ان سے اپنا حق لے لو اگر یہ آپ کا حق چھینے تو. اب ناظرین کچھ انٹرنیشنل خبریں ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. نمبر 1 تو یہ تہران میں عاصم منیر صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک تو وہ صدر سے ملے, ایران کے وزیر خارجہ سے ملے, باقر کالیباف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو برف پگھلانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. عاصم منیر صاحب نے امریکہ کا پیغام پہنچایا کیونکہ امریکہ عاصم منیر صاحب پہ بہت بھروسہ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امریکی نمائندہ ہے جو ایران کے ساتھ ہمارے لیے بات چیت کر سکتا ہے. ایران کو اس بات کا کانفیڈنس ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے, برادر اسلامی ملک ہے, تو وہ ہمارا بھی لحاظ کریں گے. تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک رستہ کھلا ہوا ہے. بہرحال پاکستان کوشش کر رہا ہے امن کے لیے, اور اس کے امکانات کتنے ہیں یہ ہمیں اگلے 24-48 گھنٹوں میں آئیڈیا ہو جائے گا. کیونکہ ٹرمپ کے ایک مشیر ہیں اور وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف سٹاف ہیں ڈین سکاوینیو, انہوں نے B-2 بمبر کی ایک ویڈیو لگائی ہے. اچھا, یہ تو لگاتے رہتے ہیں لوگ, تو اس میں عجیب کیا ہے؟ عجیب یہ ہے کہ اسی شخص نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا مشیر بھی ہے, وائٹ ہاؤس کا ڈپٹی چیف آف سٹاف بھی ہے, اس نے آخری مرتبہ جب یہ ویڈیو لگائی تھی تو اس کے فوراً بعد, 1 دن کے بعد, اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران پہ اٹیک کر دیا تھا. ایگزیکٹلی وہی ویڈیو اس شخص نے دوبارہ سے لگائی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امریکہ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی چھٹیاں اور تقریبات اور اپنی مصروفیات منسوخ کی ہیں اس ڈر سے کہ بہت جلد امریکہ کو حملے کا ایک اور راؤنڈ کرنا پڑ سکتا ہے. پاکستان کے ساتھ ساتھ قطر بھی کوشش کر رہا ہے, عمان بھی کوشش کر رہا ہے. ان دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ بھی رابطے میں ہیں عباس عراقچی سے, اور یہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے بیچ کا رستہ نکل آئے. ایران اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ فیس سیونگ دے دیتا ہے اور اس میں ایران کا کچھ بڑا نہیں جاتا اور بدلے میں ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو کچھ فائدے دے دیتے ہیں, تو پوری دنیا کے لیے, خاص طور پہ خطے کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہوگی. لیکن اگر یہ نہیں کر پاتے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے, دوبارہ جنگ میں جاتے ہیں, تو پھر اس جنگ کے بعد جو اب جنگ دوبارہ ہوگی, میری بات آپ لکھ کر رکھ لیں, پھر اس کے بعد دنیا اس طرح کی نہیں ہوگی جو اس سے پہلے تھی. بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی. جیسا کہ پچھلے یہ جو 6 ہفتے کی ایک جنگ لگی ہے, اس نے بہت کچھ بدل دیا. امریکہ کی مت بدل کے رکھ دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے پریزیڈنٹ شی کو جب یہ کہا کہ امریکہ کی فوجی طاقت بے مثال ہے اور وہ دنیا میں سب سے بہتر ہے, تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اتفاق نہیں کیا اس بات پہ. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود یہ بات بتائی ہے. ادھر آبنائے ہرمز کو کافی حد تک نارملائز کر دیا ایران نے. 24 گھنٹوں میں ایران کے بقول 25 بحری جہاز وہاں سے گزرے, اور یہ سارے بحری جہاز نئے قواعد و ضوابط کے تحت وہاں سے گزرے, تو وہ بھی چیزوں کو نارملائز کر رہے ہیں. اسرائیل کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو لڑائی چاہیے اور وہ مکمل تباہی یا کنٹرول چاہتے ہیں ایران پہ, کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ ایران ہی وہ واحد ملک ہے جو مستقبل میں اسرائیل کی جو ایکسپینشن کا ایک پروگرام ہے, یا وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو توسیع دیں, اپنی سرحدوں کو باہر دور تک لے کر جائیں, تو وہ اس کو روکنے کے راستے میں بڑی رکاوٹ فی الحال اس وقت تو ایران ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ ایران اسی صورت میں بچ جائے کسی ڈیل کے نتیجے میں, تو انہیں تو لڑائی چاہیے. تو ان کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, اور وہ کیا کرتی ہے آنے والے دنوں میں اس پہ ہم نظر رکھیں گے. پاکستان میں تھوڑا سا واپس آپ کو لے کر جاتا ہوں, 2-4 خبریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہری پور میں احتجاج کرنے والے خواجہ سراؤں پر پولیس نے تشدد کیا. حکومت نے پابندی لگا دی ان کے ناچنے پہ. نہ ان کے پاس کوئی نوکریاں ہیں, نہ ان کے پاس کوئی بنیادی حقوق ہیں. خواجہ سرا کا ہر کوئی مذاق اڑاتا ہے, انہیں پریشان کرتے ہیں, وہ کدھر جائیں.
وہ बेचारे रक्स करते हैं, अपना एक उनका कल्चर है वो दिखा के वो जो उनसे होता है वो 4 पैसे कमा लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर पाबंदियां लगाई, वो एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने उनको बहुत मारा, बड़ी ज्यादती की। अब ये ब्रूटैलिटी जो है ये बहुत नामुनासिब है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसे इस सारे मामले के ऊपर ना सिर्फ एक्शन लेना चाहिए बल्कि जिन लोगों ने तशद्दुद किया उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए, और अगर वो ये नहीं करते तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है। उठानी होगी। अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत जो है वो इसी तरह जिम्मेदारी का सबूत देती है या किसी मौके पर उनकी नीयत बदल जाती है या कोई बदनीयती आ जाती है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का हिसाब किताब भी साथ साथ चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। नादरीन, मकबूलियत का मैं आपको एक और भी तरीकाकार बता देता हूं यहां पे जांचने का। लेकिन ऑपरेशन पर सुहेल आफरीदी ने एक सवाल के जवाब में कहा कराची में कि ऑपरेशन पर मैं बार बार अपना मौक़िफ़ दे चुका हूं, बता चुका हूं बार बार, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऑपरेशन होता है तो यह खुली बदमाशी है। सुहेल आफरीदी ने बातचीत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का मकसद तरीके इंसाफ को खत्म करना है। हम सिर्फ टीटीपी नहीं बल्कि तमाम दहशतगर्द तंजीमों की मुखालफत करते हैं। एक तरफ हुकूमत ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये टीटीपी का सियासी विंग है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टीटीपी समेत तमाम दहशतगर्दों की मजम्मत कर रही है। तो ये क्या बात हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये भी आपसे चैलेंज किया हुआ है कि आप वो मिनट्स निकाल कर ले आए जिन मिनट्स में ये फैसला किया गया, जिस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया उसके मिनट्स ले आए कि तालिबान को या टीटीपी को पाकिस्तान में लाकर दहशतगर्दों को वापस बसाया जाए। ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया था, बल्कि ये फैसला पीडीएम की जमातों ने किया था। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी विंग होती टीटीपी का तो वो टीटीपी के लोगों को वापस लाकर बसाने की मुखालफत क्यों करती? मुराद सईद इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथियों में से एक है। अगर मुराद सईद जैसा आदमी इसकी मुखालफत कर रहा था तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसके खिलाफ हुई। तो उन्होंने ये सुहेल आफरीदी ने वही बात की जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन से अमन व अमान कायम नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का मकसद इमरान खान और पीटीआई को खत्म करना है। फिर इन्होंने जनाब ये बताया कि अब वो मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे और अपना अगला प्लान भी बताया सहाफियों से बातचीत करते हुए, और उन्होंने कहा कि अगर वजीर आज़म मुझे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बातचीत पर बुलाएंगे तो मैं लाजमी जाऊंगा। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, सियासी जमातें और सिक्योरिटी इदारे मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए रास्ता निकालें। और साथ ही उन्होंने कहा किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का इख्तियार इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वगैरह को दिया हुआ है। अब नाज़रीन जरा आप मकबूलियत का तमाशा देखें। ये एक ट्वीट है सईद गनी साहब का। सईद गनी साहब ने जिस वक्त ये ट्वीट किया, अब जिस वक्त मेरे पास ये स्क्रीनशॉट हुआ उस वक्त तक 2000 लोगों ने इसको रीट्वीट किया था और 10,000 से ज्यादा लोग उनके इस ट्वीट को लाइक कर चुके हैं चंद घंटों में। इस ट्वीट के अंदर क्या है? सईद गनी सुहेल आफरीदी को अजरक और टोपी पहना रहे हैं। यानी इसको जो रीपोस्ट किया वो 1000 से ज्यादा लोगों ने किया, 1200-1300 लोगों ने रीपोस्ट किया। इसको 1.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे, अब तो 2 लाख से ऊपर हो गए, और 10,000 से ज्यादा लोगों ने इसको लाइक किया। तो ये कितनी ज्यादा मकबूल हुई उनका ट्वीट। लेकिन यही सईद गनी है, इनके जो पिछले ट्वीट्स हैं वो आप देख लें। इससे पीछे वाला जो इनका ट्वीट है जो 30 नवंबर का है उसके 89 रीट्वीट्स हैं, यानी यहां 10,000 से ज्यादा लोगों ने उसको लाइक किया है। 10,000 से ज्यादा, अब तो लगभग 15,000 के करीब होने वाले होंगे। और दूसरी जानिब जो पुराना वाला है, एक में 199, एक में 207, एक में 214, एक में 134 ये लाइक्स हैं। अब अंदाजा करें कि जब सईद गनी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते हैं या उन्हें अजरक पहनाते हैं तो सईद गनी साहब को कितनी पजीराई मिलती है। ये वो रियलिटी है जिससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भागना चाहती है, लेकिन ये भाग नहीं सकेंगे। ये हकीकत बार बार आकर इनके सामने खड़ी हो जाएगी। नाज़रीन, कराची में फौजी ट्रक गुजर रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले हुए थे, नारे लगा रहे थे। तो फौजी ट्रक के अंदर से फौजी जो हैं वो मुक्के लहरा लहरा के इमरान खान के नारे लगा रहे थे। यानी कैदी नंबर 804 के नारे फौजी भी लगाते हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने यह कहा था कि 90% से ज्यादा जो फौज के अंदरूनी तौर पे इदारे के अंदर एक सर्वे हुआ, 90% से ज्यादा इदारे के अंदर